abo bubagrano khulumho ini Tipramotha OMP Block Committee ni sakar mani bai oro kaisa press meet ena thang tamu ini press meet do manjak paika Tipramotha warriors totha former block president Boromganang Subhash Deborma ei manjak paika TWF Tipra Women Federation ni block president jok Boromganang Kolijakoloi ei manjak paika senior leader Jonathan Molsham ei manjak paika senior leader Chikon Deborma ei manjak paika senior leader Sukendu Koloi eibo YTR ni kisu warriors tongu jotonotoi tini ang press meet ni bisingti saklaina thang tongu de as per the instruction of Bubagra ayakaba Bubagra ni dage mani bisingtei ini jeng OMP Block Committee Tipramotha 23 OMP Nagar abono full fledged committee declaration khai tongu khaina thang tongu angkai abo sini Tipramotha ni guideline mutabek na jeng obo tini saklaina thangu oro je 21 jon no tui kaisa committee full fledged khajaka এবং এই 21 জন যে প্রতিনিধি হাইকাবা 21 জন মুং যে তো বুঝাক মানি আবো from the grassroot level থেকে BC level থেকে আচক লাইওই আবো plenary planning panel committee খাওই panel committee ni bising list no karinao এবং list ni mutabek proposal ni mutabek ini oro 21 জন member no tei Tipramotha OMP Block Committee khajaka to ang asa khayo block committee thinango chini Tipramotha 23 OMP Block Committee ni angoi khapuri samungtangnai ebong agami dino OMP Tipramotha emon bhabe karak kheti sanai ebong emon bhabe jeng promote khainai chini Tipramotha ayakaba thansano jeng आम जनता नि थानी साधारण बरक नि थानी जिनि सपोर्टर नि थानी जिनि Tipramotha नि आइडियोलॉजी हायकाबा बुबाग्रा नि आइडियोलॉजी न जों जत्त आम जनता हायकाबा जनगण नि थानी जों उसाय रैनाय এই ভাবে नो जों तिनि दायबद्धता स्वीकार खायनु जों कमिटी नि मेम्बर अफ तिनि गसायनानाय आबानि आशा বিশ্বাস এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে जों सायमानो जे केबुबा Tipramotha ও तंगु दुइफानो কিছু কিছু खापुर मानिया bo jorat Tiprasa Accord implement nai akok samani ro abo bittihin abo muimania karon hangkai je kuno dabi loge loge ne dabi mani mania to je bazara Tipramotha o tongi simania te kubun party thangsinai mungsapan mania ke jodi sawi tongkha hangkai ang bolono sana musubu je norok opekha khaidi ebong thansana hamjakdi Tiprasa ni survival and existence no mana bagoi nung somoy gisa nasingdi ebong thansa tongoni chesta khaidi hano hamjago dofano hamjago hangkai nung ang abo maya abo mano ak proshno asai simania to jeba jara thangnai saimano Tipramotha ni ideology ba Tipramotha tam one shot tam imangno abono saiman to toifano jodi के थांगी तंग तो खाइना किच्छु करोई पार्टी ऐसे ही चलेगा आएगा जाएगा कभी आएगा कभी जाएगा ऐसे ही चलता रहा है पार्टी तो कोई दिक्कत नहीं कोनो